ملک بھر میں فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں، مظاہرے کیے گئے۔ کراچی میں عوام کی بڑی تعداد گھروں سے باہر نکل آئی۔ شہریوں نے فلسطین کے حق میں بینرز اٹھا رکھے تھے، نعرے لگائے۔ مختلف تنظیموں اور سول سوسائٹی کے تحت نکلنے والی ریلیاں مختلف علاقوں سے شروع ہو کر پریس کلب پر جمع۔ پشاور میں بھی بڑا عوامی اجتماع ہوا۔ JUIFA کے تحت احتجاجی مظاہرے میں عوام نے بھرپور شرکت کی۔ لاہور میں تحریک انصاف، جماعت اسلامی، مختلف اداروں کے تحت الگ الگ ریلیاں نکالی گئیں۔ سوات کا ذکر کیا جائے تو وہاں نون لیگ کے صوبائی صدر امیر مقام کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ ہوا تو فیصل آباد میں میڈیکل تنظیموں کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ ملتان، رحیم یار خان، بہاول نگر، خیبر، پنو، چارسدہ، نصیر آباد، مٹھیاری میں بھی عوامی ریلیاں سامنے آئیں۔ فلسطین سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ یہ مناظر اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں میں، مختلف گوشوں میں، گلیوں میں، سڑکوں پر عوام کی ایک بڑی تعداد فلسطینی پرچم ہاتھ میں اٹھائے، نعرہ تکبیر بلند کرتے، فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرتے سڑکوں پر نکل آئی۔ یہ لال حویلی کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں عوامی اجتماع ہوا۔ عوامی اجتماع سے خطاب میں وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ ایک نہ ایک دن مسئلہ کشمیر اور فلسطین ضرور حل ہوگا۔ آزاد کشمیر میں بھی فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ کیا گیا اور وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے، آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر مناظر، شرکت کی۔ ان کی کابینہ کے اراکین بھی اس احتجاجی جلسے میں شریک تھے۔ کراچی میں جماعت اسلامی نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف ریلی نکالی ہے۔ جماعت اسلامی کی ریلی کو شاہین کمپلیکس پر روک لیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی کے کارکنان نے شاہین کمپلیکس پر دھرنا دے دیا ہے۔ صورتحال کیا ہے، جانیں گے نمائندہ جیو نیوز ولید احمد سے۔ ولید، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، جماعت اسلامی کی ریلی نکلی تھی گورنر ہاؤس کراچی سے اور یہ ریلی مستقل آگے بڑھ رہی تھی، لیکن اس کے بعد پھر سیکیورٹی فورسز نے اس کو شاہین کمپلیکس کے اوپر روک لیا ہے اور وہیں پر جماعت اسلامی کے جو کارکنان تھے انہوں نے نماز عصر ادا کی۔ اس کے بعد پھر حافظ نعیم الرحمان وہاں پر خطاب کر رہے ہیں، ابھی بھی ان کا خطاب جاری ہے۔ انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے سندھ حکومت کو، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وفاقی حکومت پر بھی بھرپور تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ امریکہ کے ہاتھوں میں حکومت کھیل رہی ہے، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو یا پھر وہ سندھ حکومت ہو۔ ولید، مختصراً ہمیں ٹریفک کی روانی کتنی متاثر ہوئی ہے یہ بتا دیں۔ ٹریفک کی روانی بھرپور متاثر ہے، چاروں طرف شاہین کمپلیکس کی طرف جو جانے والا ٹریفک ہے وہ تمام ہی ٹریفک متاثر ہے۔ بہت شکریہ ولید آپ کا۔ اسلام آباد آپ کے لیے چلیں گے جہاں امیر جماعت اسلامی سراج الحق اسرائیلی جارحیت کے خلاف ریلی سے خطاب کر رہے ہیں۔ حوالی کی تھی، یہ وہ شہر ہے جس کو 1169 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا اور دونوں فاتحین نے اس شہر میں عیسائیوں کو امن دیا تھا، یہودیوں کو امن دیا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب سے عیسائی پادریوں نے درخواست کی کہ آپ آ کر ہمارے گرجے میں کھڑے ہو کر عبادت کرے، لیکن انہوں نے اس احساس کی وجہ سے وہاں نماز ادا نہیں کی کہ آئندہ زمانے میں ہر فاتح آ کر تمہارے گرجا گھروں میں اور تمہاری چرچوں میں نماز ادا کرے گا۔ اس لیے انہوں نے باہر نماز ادا کی اور شہر کے لوگوں کے لیے امن کا اعلان کیا۔ میرے دوستو، 1200 سال اس علاقے پر مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن 1948 میں عالمی کوپر نے عالمی سازش کے نتیجے میں دنیا بھر کی یہودیوں کو اکٹھا کر کے ارض فلسطین پر قبضہ کیا اور وہاں کے میجارٹی کو، وہاں کے اصل وارثین کو، وہاں کے مسلمانوں کو وہاں سے نکالنا شروع کیا اور اس تمام سازش کا سرغنہ ایک طرف اگر اسرائیل ہے تو اس سے بڑا سرغنہ اور ان کا سرپرست امریکہ ہے۔ 1948 سے لے کر آج تک آگ اور خون کا یہ کھیل جاری ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے مسلمان بھائیوں نے شکست کو تسلیم نہیں کیا، اسرائیل کے ناجائز قبضے کو تسلیم نہیں کیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ نہ ڈرے ہیں، نہ جھکے ہیں، نہ دبے ہیں، نہ شکست کو تسلیم کیا ہے اور ہر صبح اور ہر شام
उन्होंने यही ऐलान किया है कि इंशाअल्लाह बैतुल मुक़द्दस को यहूदियों से हम आज़ाद करके दम लेंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आज आप लोगों से जो बात कहना इस वक्त इस्लामाबाद में इसराइली जारहियत के खिलाफ निकाले जाने वाली रैली से खिताब कर रहे हैं। और आज इस्लामाबाद में हुकूमती तंजीम की जानिब से और अपोजिशन की तंजीमों की जानिब से भी एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। शहबाज शरीफ की क़यादत में अपोजिशन अरकान असम्बली ने वफ़द की इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर आमद हुई। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, मौलाना असअद और दीगर पार्लिमानी क़ायदीन के हमराह थे। शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे के हवाले की। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन और कश्मीर में बेगुनाह मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला हल किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन के हवाले से जल्द करारदादों पर अमल दरामद कराए। कौमी असम्बली से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि पार्लियामेंट अवाम की तर्जुमान है। मसाइल हल ना हुए तो दुनिया में कभी अमन नहीं आएगा। जंग बंदी के चंद ही घंटों बाद इसराइल की इश्तियाल अंगेजियां। इसराइली फौज की मस्जिद अक्सा से मुल्हिका शहर में दोबारा कार्रवाई। फ़लस्तीनियों पर आंसू गैस की शेलिंग कर दी, रबर की गोलियां बरसा दी। इसराइली फोर्सेस की कार्रवाई के बायस भगदड़ मच गई। इसराइली एहलकारों का सहाफ़ियों पर भी तशद्दुद। मस्जिद अक्सा में हज़ारों नमाजी जुमे की नमाज के बाद जंग बंदी पर खुशी मना रहे थे। मगरिबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में फ़लस्तीनियों और इसराइली फोर्सेस में झड़पें। जंग बंदी का जश्न मनाने के लिए फ़लस्तीनियों की रैलियों पर इसराइली फोर्सेस ने मुख्तलिफ मकामात पर शेलिंग की। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात में पाक कैनेडा दो तरफ़ा ताल्लुकात, कोरोना वबा समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और कैनेडियन अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जस्टिन ट्रूडो की इज्तिमाइयत की हामिल समाजी मुआशरती पॉलिसियों को काबिल तहसीन करार दिया। नस्ली इम्तियाज से पाक इंसाफ और मुसावात पर मबनी रवैये आलमी कदरों के फ़रोग़ का बायस है, ये कहना था शहबाज शरीफ का। शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़लस्तीन मक़बूज़ा कश्मीर में बुनियादी इंसानी हक़ूक़ का एहतराम यकीनी बनाने में आलमी आवाज़ अहम किरदार अदा कर सकती है। वज़ीर बहरी उमूर अली हैदर ज़ैदी से अमरीकी सफ़ीर एंजेला एगलर ने मुलाकात की है, जिसमें मैरीटाइम के शोबे में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अमरीकी सफ़ीर के हालिया दौरे गवादर और अफ़गान ट्रांजिट के लिए पोर्ट की सलाहियतों पर भी बात हुई। वफाकी वज़ीर ने अमरीकी सफ़ीर को इसराइली मज़ालिम पर तशवीश से आगाह किया। उन्होंने अमरीका से ख़ित्ते में अमन के लिए मुस्बत और मज़ीद फ़आल किरदार अदा करने पर जोर दिया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के ज़ेर सदारत नैब हेडक्वार्टर्स में इजलास हुआ। इजलास में नैब रावलपिंडी की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। चेयरमैन नैब ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि आजकल नैब के खिलाफ एक मुनज़्ज़म और जारहाना प्रोपेगेंडा चल रहा है। कई दफ़ा कह चुका हूँ, मुस्बत तनकीद का हमेशा खैर मक़दम किया है। मुस्बत तनकीद बेशक करें, बिला जवाज़ तनकीद न करें। चेयरमैन नैब का कहना था कि तनकीद वही करते हैं जिन्हें आइन और कानून का नहीं पता। चेयरमैन नैब ने कहा कि ये लोग जब रोस्ट्रम पर आते हैं तो कहते हैं कि नैब का कानून बड़ा ड्रैकोनियन है। रोस्ट्रम पर आने वाला बंदा समझता है कि इसको ड्रैकोनियन वाला जुमला ज़रूर कहना है। चेयरमैन नैब ने कहा, तनकीद करने वाला भूल जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब कवानीन का मुकम्मल जायज़ा लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये करार नहीं दिया कि नैब कवानीन ड्रैकोनियन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कवानीन में जो बेहतरी की जा सकती थी वो तजवीज़ भी की। वफाकी वज़ीर हम्माद अजहर का कहना है कि कौमी अकाउंट्स कमेटी के मुताबिक रवा माली साल की GDP नमो 4% के करीब है। माजी की GDP ग्रोथ के बरखिलाफ ये एक काबिल रिकवरी है। ज़र मुबादला ज़खायर में भी इजाफा हुआ और करंट अकाउंट भी सरप्लस में है।
चमन में बम धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। जहां बहक होने वालों की तादाद 7 हो गई। धमाके में 14 अफराद जख्मी हैं, 4 शदीद जख्मी हुए क्वेटा मुंतकिल किए गए हैं। ये अफराद पुलिस का बताना है कि बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था, जो कि रिमोट कंट्रोल के जरिए धमाके से उड़ाया गया। JUI नजरियाती के नायब अमीर मौलाना कादिर लूनी की गाड़ी को निशाना बनाया गया। धमाके में मौलाना कादिर लूनी मामूली जख्मी हुए हैं। अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर आला पंजाब ने जहांगीर तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं। तमाम अरकान को तरक्याती फ़ंड्स मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने मुलाकात के बाद अहकामात जारी कर दिए हैं। इसके बदले में तरीन ग्रुप बजट की मंजूरी समेत तमाम हुकूमती इक़दामात को सपोर्ट करेगा, साथ ही पार्टी नज़्मो ज़ब्त की पाबंदी करेगा। जहांगीर खान तरीन ग्रुप और मुल्की सियासी सूरत हाल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम इजलास तलब कर लिया है। इजलास में सीनियर पार्टी रहनुमाओं और वज़रा शरीक होंगे। इजलास में तरीन ग्रुप के मुतालिबात मामलात पर गुफ्तगू होगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म दौरा लाहौर से मुताल्लिक़ पार्टी क़यादत से भी मुशावरत करेंगे। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा है कि इमरान खान अपना कोई एक कारनामा बताएं जिससे अवाम को फ़ायदा हुआ हो। इमरान खान इल्ज़ामात, दावों, वादों और यू टर्न के अलावा अब तक कुछ नहीं कर सके। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान महंगाई का खात्मा करने की बजाय महंगाई का नोटिस लेते हैं।